ধন মোহরা গলার হারা নয়নার চন্দ্রমাস মোর ভাগ্য जाइथिलु तुही अयोध्या प्रदेश तोहर प्रभु श्री रामचंद्र कि उत्तर देइछन्ति हनुमान ताहा शीघ्र कर तु प्रकाश माता हनुमान जाइथिली मही प्रभु को निकटे हाँ हनुमान पचारिली प्रभु को मोहर प्रभु हनुमान ए त्रिभुवन मध्यरे माता बड़ो ना प्रभु बड़ो प्रभु बड़ो ना माता बड़ो वो प्रश्नर उत्तर देले गो जननी हनुमान वो प्रभु कही छंती जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयस हनुमान ए कोन पूछ हनुमान मु तो किछि बुझी पारु नाहंती तो हनुमान मन चिंता छाड़ो बातो मन चिंता छाड़ो बातो आउ डकर भारणी मन चिंता मन चिंता छाड़ो मन चिंता छाड़ो आउ डकर भारणी मन तुम मत सत्य करी तुम मत सत्य करी छछरी बिना तुरी अनुचित
ଇଏ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ନିନାଥ ଦେଖବର କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ନିନାଥ ଦେଖବର ଭବାନ রামমুন্ড খণ্ড খণ্ড রামমুন্ড খণ্ড খণ্ড হরিবি আসিল ঝড়ি অনুচিত খণ্ড রামপুর মুরাই বড় হরিবি নির্মাণ সহিরাম দেখি হইব রক্ষিণী মাতার বড় অনুচিত মাতা মন মধ্যর ন করন্তু চিন্তা যাইଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟେ ମୁହିଁ